अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमान हैं आज जनाब सर जी और इनके साथ तशरीफ रखती हैं तर्जुमान बेगम। इनसे गुफ्तगू करते हैं मगर पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सफरनाक, अहद रफ्ता, लम्हा बेफिक्रिया, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सर जी और तर्जुमान बेगम से। जी सर जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। आप समझते हैं कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि आप ठीक ठाक रह सकें? जी हाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि मुल्की हालात इस वक्त सेफ हैंड्स में हैं और जी, जी, जी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बड़े सेफ हैंड्स में है। जी जी, अल्लाह खैर वज़ीरिस्तान बड़े सेफ हैंड्स में है। अब साल बाद आप देखिएगा रिजल्ट कितने अच्छे रिजल्ट। सारा कराची खाली हो जाना। तो कैसे फ्लैट लए होने हमारा चिड़िया ने दुकाना पाइया होनी। यार बात तो कर लेने दो। बांदरां दे शोरूम होने ने। किसके? बांदरां दे। आपने दिल को नहीं लगानी, इनका जवाब मैं दूंगी। आप अपनी बात आफ्ताब साहब से कब देंगी? आज का काम कल पे मत छोड़ो। इसी वक्त जाओ किसी लूंबड़ दे बच्चे हो। लो जी, सारे ने ਤੁਹਾਡਾ बच्चा करता जी। आपने नवाज शरीफ को ये ऑफर किया है कि वो आपको अपना अतालीक रख लें, अपना उस्ताद रख लें। जी। किस बिरते पे आपने ये कहा? देखिए, नवाज शरीफ में सियासत की समझ बूझ बहुत कम है। अच्छा, आप में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। आप सियासत कहते किस है? ये जी नोट लुटाइए इन्हों। यार चुप ही कर जाओ। मैं मुंह तोड़ देना तेरा। अच्छा नहीं, आप मुंह बात तोड़ सुनिए। देना, प्लास्टिक ना बनवाया। आराम कर जा। अच्छा जी, जी सियासत में पूछ रहा था। जनाब, ये ऐसे हम नवाज शरीफ को सिखाने वाले नहीं। उन्हें चाहिए पहले एक मिठाई का डब्बा लाएं। अच्छा। उसके बाद फिर मैं उन्हें एक गाना बांधूंगा। उसके गाना बाद क्या बांधेंगे? वो एक वो होता डोरी है। होती है ना जी। गाना, आपको नहीं पता। गाना नहीं है, गाना कहते हो। गाना ही गाना। हाँ। ये सर जी सही फरमा रहे हैं। जी, जी, सही फरमा। सर अच्छा। जी हर बात सही फरमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। हर चीज सही फरमाते हैं तो इतना कमाते हैं। अच्छा, सर जी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मेरी एक- जूता खपे। इसको जूता खपे। आप वादा इफा नहीं करते। हमने रोटी, कपड़ा, मकान इसके वायदे किए थे। आप में से कौन है जो आज रोटी खा के नहीं आया? आप में से कौन है ऐसा जो बगैर कपड़ों के बैठा है? है कोई? नहीं है। सही फरमा रहे हैं। हौला वला। अब क्या नजर आ रहा है आपको? कुछ इलेक्शन भी नहीं। नहीं देखिए, हमें नजर आ रहा है, ऐसी बात नहीं नहीं नहीं, आपकी बात नहीं सर जी, मैं कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ जीती रहो, जीती। कि लोगों को कुछ तो नजर ना नहीं पहले आ रहा। ना, दो क्या ना- क्या क्या कर रहे हैं इनके लिए। वो आहिस्ता बोलो ना, वो उनको ऊंचा सर आप इन्हें इस वजह से सैक कर दें कि ऊंचा बोलती हैं वो। नहीं नहीं, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। नहीं नहीं, वो मेरे साथ है। सर जी को सलाम है। उन्होंने तो कहा वालेकुम। ऊंची बोल के सबको बिठा दे। सिर्फ एक वजारत के एवज उन्होंने आपको शीशे में उतार रखा। चले, उनकी मेहरबानी है जी। आपको क्यों नहीं उतार लिया? कल को नवाज शरीफ आपको वजारत ऑफर कर देंगे फिर। वो भी कर तो फिर- दूंगी, मुझे तो लथी चढ़ी कोई नहीं। वाह 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 वाह। मैं वैसे आपकी साफ गोई की दाद देता हूँ। अच्छा, ये कैसी जमहूरियत है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और जमहूरियत की ये खूबसूरती है। शॉवरन शॉवरन क्या होता है? शावर जुबान सही है, आपकी गलत है। हम फॉरेन से आपको पढ़े नहीं आती है, वो फौरन से पढ़े हुए हैं। इंज फौरन पढ़ आए सी। वो अजे उन्होंने किताबें रखी हैं, उन्होंने कहा मैं पढ़ लिया जी। अच्छा, ये सॉवरन होता है बीबी, सॉवरन। सीखो। मैंने भी वही, आप भी सीख रहे। जी मेरा सवाल तरजीह तो ये है कि आपने नवाज शरीफ साहब को मौलवी क्यों कहा? क्यों? ये तो दसो ਤੁਹਾਡਾ खत्म ਦਾ फ्रूट चुक के दौड़ गए सर। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं, ਜਾਂ ਤਰਜਮਾਨ ਬੇਗਮ ਤੇ ਦਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ वजू वाला लोटा चुक के दौड़ यार गए। बात कर लेने दो, क्या शुरू हो गया एकदम? क्या कहता, आप क्या चाहते हैं? बोलो, रिश्वतखोर डड्डू। सर जी आप चुप करें, आपका ब्लड प्रेशर तेज हो तो जाएगा। फिर आप बोले। की गल है वे? हर कोई पुट्ठा सवाल कर देता है। उन्होंने कोई नहीं कहा। जुत्ती ला के हम मारो। बात करने से 1 मिनट में मुकर जाते। ਇਹ ਤਰਜਮਾਨ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। जी जनाब। सर जी, मेरा आपसे सवाल है, इस दफा आपकी मफाहमत का हलवा मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं खा रहे हैं? आहा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ नहीं है। आपकी मफामत जो है, रेकन्सिलिएशन जिसकी बातें आप बहुत किया करते थे, वो हलवा ना फजल रहमान खा रहे हैं, ना MQM खा रही है, और कोई बईद नहीं काफ लीग भी कल आपसे टूट जाए। वो भी हर तीसरे दिन आपको नई धमकी दे ਤੇ रहे। ਉਹ ਹਲਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਜੇ।
اور نالے کہنا ہے حلوہ کھپے کھپے کھپے. ہم یہ نہیں کہیں گے حلوہ کھپے, ہم کہیں گے تیرا ابا کھپے ابا کھپے ابا کھپے. ویسے میرا خیال ہے یہ صوفے کا اثر ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی ہلی ہلی سی باتیں کرنے لگتا ہے. آپ بھی جیسی ہلی ہوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے شو میں, مجھے بھی لگتا ہے اس اسٹوڈیو میں کسی میں کا نے کون سایہ سی ہے. ہلی ہوئی بات کی ہے؟ آپ کی کیا زندگی ہے, ابن خلدون سے شروع ہوتی ہے آپ کی زندگی اور ولا بھائی پٹیل پہ ختم ہو جاتی ہے. درمیان میں ایک ہاتھ یوں یوں کرتا ہوا آتا ہے. نہیں, آپ کے خیال میں اور یہ ہاتھ جو ہے اور کیا کرتا نظر ہے؟ یہ ہاتھ ہے کرتا نظر آوے. لے آؤ بھی ادھر ادھر لے آؤ. یہ ٹھیک ہے سر, یہ جیدہ جو کر رہا ہے. جی سر جی, آپ کی 96 روز کتنے ایس ایم ایس کیے جاتے ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے؟ واہ واہ واہ. جی مجھے پتا ہے آپ کن ایس ایم ایس کی باتیں کر رہی ہیں. غالباً یہ اشارہ کر رہی ہیں وہ سارا پیلن جو مجھے ایس ایم ایس کرتی ہے ان کے. وہ ابھی بھی کرتی ہے. ہاں جی, وہ جو فراز کا نام یوز کر کے کچھ لوگ چول سے میسیجز نہیں کرتے. جی جی جی, وہ اس طرح کے یہ میسیج. ایک دفعہ وہ پھر کریں. میسج ہی آیا. جی جناب. سر جی, آپ کی مفاہمت کی پالیسی اور نااہلوں کے ٹولے نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے. آگے آپ کے کیا نیک ارادے ہیں؟ تم نے اردو کا بیڑا گر کر دیا. اپنی مونچھوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. سر جی میں جو آپ کے ساتھ ہوں, آپ اتنی انرجی ویسٹ نہ کریں. ہاں. ان کو جواب دینے نے مجھے ہاں دیدی, انہوں نے سمجھا کیا رکھا ہے. یہ بتائیے آپ اپنے مخالفین کو سیاسی اداکار کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے جمہوریت کی خوبصورتی. نہیں, جمہوریت کی خوبصورتی تو اس طرح نہیں ہے. وہ ہے پاکستان ایک شاورن کنٹری ہے. 50 دفعہ پہلے کہتے ہیں. ہاں, تو یہ یوں ہے, پاکستان ایک شاورن کنٹری ہے اور جمہوریت اس کی خوبصورتی ہے. یہ پورا جملہ ادا کیا. اچھا جلدی کریں نا آگے. پورا جملہ کیوں ختم. جلدی کریں, نہیں بولا جاتا ان سے. آپ پہ ٹچ کر گئی, آپ کو پتہ نہیں چلا. نہیں کیا نہیں کیا آپ نے پھر کچھ کیا؟ یہ میرے کان دیکھی. بسے ہوئے پکوڑے جیسے. ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آج ہم آپ کو سفرناک میں سیر کرائیں گے جنوبی پنجاب کے ایک ضلع کی جس کا نام ہے خانیوال. خانیوال کے شمال میں جو 2 اضلاع ہیں ان میں ایک ہے جھنگ, دوسرا ٹوبا ٹیک سنگھ. مشرق میں ساہیوال ہے, مغرب میں ملتان اور جنوب میں وہاڑی ہے. رقبہ 10.5 لاکھ مربع ایکڑ ہے جبکہ آبادی 20 لاکھ ہے. 19ویں صدی کے اوائل تک ایک بالکل بنجر سنسان ضلع ہوا کرتا تھا. 1863 میں نہر لوئر باری دوآب کے آنے سے یہ علاقہ, یہ بنجر اور ویران زمین گندم کا سونا اور کپاس کی چاندی اگلنے لگی اور آج پاکستان میں ایک رول ماڈل ہے جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں. خانیوال کی تاریخی حیثیت مستند ہے. خانیوال کو آپ یوں سمجھیے کہ 3 سیویلائزیشنز کا سنگم نظر آئے گا. آپ اگر خانیوال جائیں تو آپ کو ایسی بے شمار چوپالیں اور محفلیں ملیں گی جہاں ایٹ اے ٹائم 3 لینگویجز, اردو, خوبصورت اردو, پنجابی اور سرائکی, ان کا انتہائی حسین امتزاج نظر آئے گا. اس ضلع میں ایک مقام ہے تلمبا. تلمبا وہ جگہ ہے جہاں سے سکندر یونانی نے جب ملتان پر حملہ کیا تھا تو دریائے راوی کراس اس نے تلمبا کے مقام سے کیا تھا. اور آج بھی اس شہر میں ناچ گھر ایک ہے جو سکندر کے دور میں قائم ہوا. ہاں, سکندر دیا شگرداں تے نچدیاں ہوندیاں. اور روایت یہ بھی ہے کہ سکندر جب یہاں سے گیا بڑے برے حالوں میں گیا, مطلب بیماری کی حالت میں, زخمی تھا, پھر اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا, کوئی ایران کے راستے بھاگ گیا, کوئی سمندر کے راستے اس طرف سے. لیکن ہم رکاب آنے والے بے شمار لوگ اپ کنٹری ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہ ٹرائبز ابھی بھی موجود ہیں. کافرستان کا علاقہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے, چترال میں وہ آثار موجود ہیں, سوات میں موجود ہیں, اور تلمبا میں کہتے ہیں جو رقاصائیں لشکر کے ساتھ آئی تھیں ان میں سے چند رقاصائیں یہاں پہ رہ گئی جن کی وجہ سے یہ ناچ گھر جو ہے یہ پھر چلتا گیا اور آج بھی تلمبے کی وجہ شہرت ہے. تلمبا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بار بار اجڑا اور بار بار آباد ہوا. اسے قدیم دور میں راجہ تل اوب نے آباد کیا تھا اور یہی تلمبا محمود غزنوی اور امیر تیمور کے غضب کا بھی نشانہ بنا. 1756 میں مرزا شریف بیگ نے
تلمبا کا قلعہ بنوایا اور تلمبا کے جنوب میں مامو شیر کے کھنڈرات ہیں اور ایک مضبوط فصیل ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے. اس کے علاوہ مخدوم، پوری ہراں، عبد الحکیم اور سرائے سدو خانیوال کے تاریخی قصبے ہیں. کہتے ہیں کسی زمانے میں سرائے سدو ایک بہت بڑا کمرشل سینٹر ہوا کرتا تھا. کبیر والا سے 35 کلومیٹر خطی چوٹ کے مقام پر صدیوں پرانے دربار خالد ولید کے آثار آج بھی موجود ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خاطر وقف کیے رکھا. آپ محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے اور پھر یہیں آپ نے رحلت فرمائی. شہاب الدین غوری کے دور میں کہتے ہیں کہ ملتان کے ایک نامور گورنر علی بن کرماخ نے 1183 میں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا اس بزرگ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اب یہ مقبرہ بھی میں سمجھتا ہوں آرکیٹیکچر کی بہترین مثال ہے. آپ آج بھی جا کر دیکھیں، چھوٹی اینٹ سے بنی سیڑھیاں اور غلام گردشیں عہد رفتہ کی بہترین یاد تازہ کرتی ہیں. جہاں تک مشاہیر کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم شخصیت اس ڈسٹرکٹ کی وہ ایک ڈاکو تھا، میاں چنو اس کا نام تھا، جو حضرت بہاؤالدین زکریا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس نے ایک یو ٹرن لیا لائف میں اور ایک بہترین انسان بنا. اور آج بھی لوگ اس کے مزار پہ جاتے ہیں اور انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ایک شہر ہے اس ضلع کا جس کا آج نام میاں چنو ہے. اس شخصیت کا نام میاں چنو تھا جس کو میاں چنو کر دیا گیا. پھر سیاسی شخصیات میں ایک بڑی عام شخصیت سابق وزیر اعلیٰ تحریک پاکستان کے کارکن غلام حیدر وائن، ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا. پھر سیاسی شخصیات کی ایک گیلیکسی ہے جسے لیڈ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب. شاہ محمود قریشی کا ڈسٹرکٹ بھی یہی ہے، ان کی گدی ملتان میں ہے. وہ ناظم ملتان الیکٹ ہوئے تھے لیکن تعلق ان کا اسی ضلع سے ہے. پھر رضا حیات ہراج جو اس وقت بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں، بیرسٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں اور اس ضلع کے بارے میں میری ذاتی معلومات میں بے پناہ اضافہ کرتے رہتے ہیں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے. اور ان کے علاوہ میجر آفتاب ڈاہا ایک شخصیت ہیں جو اس علاقے کی پہچان ہے. حفیظ اختر رندھاوا ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں، ان کی پہچان بھی یہی ضلع ہے. اس کے علاوہ ہم مزید اس ڈسٹرکٹ کے بارے میں بات کریں گے. آج ہمارے پاس دو نوجوان طالب علم یہاں پہ موجود ہیں جن کا تعلق خانیوال سے ہے. جی جناب. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ خانیوال کا نام خانیوال کیوں رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خانیوال شہر کے جو ارلیسٹ سیٹلرز تھے وہ داہا خاندان تھا. داہا خاندان اپنے نام کے ساتھ دا ورڈ خان یوز کرتے ہیں، اسی لیے ان کی مناسبت سے اس شہر کو نام دیا گیا خانیوال. خانیوال جی بالکل. خانیوال پاکستان کا دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، ریلوے جنکشن ہے. جنکشن ہے بہت بڑا. بالکل. تحصیلیں کتنی ہیں؟ جی تحصیلیں خانیوال شہر کی 4 ہیں، خانیوال، کبیر والا، جہانیہ اور میاں چنو. ٹھیک. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبیر والا کی کلفی اور کھیر بہت زیادہ مشہور ہے، اور میاں چنو کی مٹھائی بھیا بہت زیادہ بڑی مشہور ہے. لیجنڈری اس کے مٹھائی علاوہ وہاں کا سوہن حلوہ بھی بہت زیادہ مشہور میاں چنو کا. جی بالکل. کچھ لیا جیب چ کہ نہیں برفی اتنے بن لی برفی نہ لوگ کپڑے دھو رہے ہوں. نہیں یار یہ کیا بات. جی ہاں جی. میاں چنو جہاں پراؤنا آئے پہلو کہ برفی لے آیا، نہیں چل پچھا. شوگر کران چ اس برفی کا بڑا ہاتھ ہے جناب. ایسی برفی مان لوگ نہاؤ بڑھن تو برفی ہاتھ چلتی ہاتھ میں کیوں ہوتی ہے؟ باہر اس تو نہیں رکھتے کوئی اور نہ کھا جائے. برفی تو بندے لے جی ہوں نے، چنگی برفی تھی نہیں ہے جی. سر وہ تو سادیاں برفیاں کی گل کر رہے ہیں، منڈی جانی ہے خروٹ والی برفی. خروٹ والی برفی بندہ کھاوے گھٹ کھیلن بہتا لگ پہ. بڑی شاندار برفی ہوتی ہے. ساروں نے کدی خریدی ہے بیچارے انہوں کی پتا. یہ پیچھے بھی ایک صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے. جی جناب. خانیوال کا جو سیاست میں کیریئر دیکھیں تو اس میں بہت پہلے 1946 میں ایک ایم ایل اے الیکٹ ہوئے تھے مسلم لیگ سے، اور ان کا نام تھا پیر بھٹن شاہ کھگا. کیونکہ اس سے کیا کہتے ہیں خانیوال کی شروع کی جو سیاست تھی وہ صرف کھگوں کے پاس تھی، اور اس کے بعد سارے ہراج اور کافی اور کھگے اب بھی وہی ہیں یا سرکتے ہوئے سائیوال کی طرف آ گئے؟ کھگے وہاں ہیں لیکن اب ان کے پاس وہ پاورز نہیں ہے، کیونکہ پاورز اب ڈسٹریبیوٹ ہوگی. پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم میں بھی پلیئرز آئے جس میں شبیر احمد اور راؤ افتخار انجم تھے.
یہ کرکٹرز ہیں क्रिकेटर्स से ये اور सना मीर जो पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान है उनका ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है। ये वैसे बड़ी अचंभे की बात है। मैं समझता ਵੂਮਨ हूं ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣਾ ਜਲਦੀ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। और आर्मी का सबसे दूसरे नंबर पे बड़ा ऑयल डिपो वो भी खानेवाल के अंदर ही है। और एक बहुत मशहूर कोठी है जो ब्रिटिश एम्पायर के दौर में बनी वो थी जंगले वाली कोठी 1913। जंगले वाली हाँ, कोठी। ये क्या है जंगले वाली? ये जंगले वाली कोठी थी ये, और 1913 में बनी थी सिविल लाइन के एरिया में खानेवाल के। ये सर विलियम्स से इंजीनियर थे, उन्होंने बनवाई थी ये रेलवे के कोई इंजीनियर? रेलवे के इंजीनियर थे, उन्होंने ये बनवाई थी। और यहाँ की मसनूआत में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनमें तिल्ले के खुस्से, ਹਾਏ ਹਾਏ खद्दर और तिल्ले के खुस्से ये पहचान है यहाँ की। ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੁੱਸੇ ਜੀ ਉਹ ਚ ਬੰਦਾ ਸਾਲਣ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। सालन वाली क्या बेहुदा बात ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। होती है चौंधा नहीं खुशा रोंदा है। इसे कहते हैं जूते में दाल बट रही थी, जिस तरह आजकल मुत्तहिदा अपोजिशन की बट रही है। आप ऐसे बड़े कॉलम निगार हो गए क्या? Thank- ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਖੁਸਾ ਖੁਸੋਨੂੰ ਖੁਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਾਨਤ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। उसकी शक्ल दे एकदम फिर बनाओ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੁਸੋਨੂੰ ਵੱਟਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ। वो जाके कहना पैदा जी गुस्से वाला खुसा दियो जी। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਚ ਸੌਣਾ वो डेकोरेशन के लिए होता है, फजूल बक बक कर रहा है। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਖੁਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज लम्हा बेफिक्रिया में हम एक तरह से फिर हुकूमत को झंझोड़ने की नाकाम कोशिश करेंगे। मैं 2 रोज पहले इत्तफाक से मैं स्टूडियो आ रहा था तो एक दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि हम तकरीबन 400-450 लोग हैं जो गैर मुल्की एयरलाइंस की फ्लाइट पर सवार थे। हमें उतार लिया गया कि जहाज में फॉल्ट है, लाहौर एयरपोर्ट पर हम बैठे हुए हैं और अब इस वाक्य को 36 घंटे हो चुके हैं। हमें बारे दिगर लेके जाया गया और फिर वही फॉल्ट डेवलप हो गया और हम में से 90% वो हैं जिन्होंने एहराम बांध रखे हैं। ये उम्रा की गरज से जा रहे हैं सारे के सारे। अब उनके एहराम का क्या हशर हुआ होगा, शरई तौर पर उनकी नीयत कहां तक पहुंची होगी। जो होटल्स उन्हें दिए जा रहे हैं उनमें एक काके का होटल शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे इंतहाई मामूली नौयत के होटल्स। और जरा वो कुछ चूं चरा करें, जरा शोर करें, जरा एहतजाज करें तो हमारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वो बंदूकें तान लेती है कि आप सबको दहशतगर्दी में अंदर कर दिया जाएगा। हुकूमत से हमारी यही दरखास्त है कि ये वाकया सुने और निहायत इत्मीनान के साथ दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि आप हमेशा यही करते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। टंग टना टंग। अच्छा शाह साहब, बहुत एम्बेरस हो रहे हैं आपके कायदे मोहतरम हमारे पास बैठे, क्यों सर? ये क्या बातें कर रहे हैं? ये कौन है? ये आपके शाह साहब है, उनकी डमी है। सवाल ही नहीं पैदा होता। डमी है, डमी असली नहीं है, डमी है। नहीं, डमी भी इतनी छिछोरी नहीं हो सकती। ना बॉस, जान की अमान पाऊं तो हो सकती है। अच्छा सुनो ना, आपको आज बॉस भी बैठे हैं। हाँ जी। तो इनकी मौजूदगी में मैं कुछ पेश करूं, मेरा कोई एटम शैटम? कोई एटम शैटम नहीं है शाह साहब, प्लीज। छोटा मोटा गीत नहीं, कोई गाना, कोई गजल, कोई ठुमरी, कोई एक चीज जल्दी से पेश कर दे बस। जिन कैसारा इश्क के छा ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ। तौबा। तुम अच्छा ये बीच में ढोंग शोंग ना किया करे प्लीज। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ। कैरी ऑन डन चिक चिक कपे, डन चिक चिक कपे, डन चिक चिक कपे। नहीं बॉस, इन्होंने मेरा मोशन खराब कर दिया। चलो अब दूसरा सुनो, ये बहुत क्लासिकल गाना है, ठीक है, और मैं बाकायदा दाद चाहूंगा, सुनना आप। जी सर, मैं सुन रहा हूँ।
چھڑ گیا جی اس آگے کی اب داستاں مجھ سے سن کے تیری نظر ڈب ڈب آ جائے بات دل کی جو اب تک تیرے دل میں تھی تو مسیحا ایک سے ریٹائر خسرے دا شاہکار نے او مسیحا مسیحا تو مسیحا محبت کے ماروں کا ہے ہم تیرا نام لے کے چلے آئے ہیں اب دعا دے ہمیں یا تو دے دے زہر تیرا پیو ٹھیک تیری محفل میں یہ دل جلے آئے ہیں رافی تم بھی ایسے دیکھو کہ جیسے تم نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی اور تم امیتابھ بچن ہو میں ویسے نہیں یعنی ایسے کر کے بیٹھوں ایسے یہ چیز شاباش گانے کا مزہ آئے گا پھر اچھا کدھر پہنچا تھا ہمیں دے دو زہر تک کاغذ سو جی زہر تک اچھا ایک احسان کر گانا دام دین لگا ایک احسان کر اپنے مہمان پر اپنے مہمان پر احسان کر دے دعائیں ترم دے دعائیں تم تم ٹک دے دعائیں تدم تدم عمر بھر کے لیے دے دعائیں ہمیں عمر بھر کے لیے چلو ٹائم ہو گیا دوائی کھا لو سلام سانس پھول گیا چھوڑو اس کام کو مندہ کام ہے مندہ گا گا کے دمے کا مریض ہو جاتا ہے شاہی ایک باری پھر ذرا احسان کرو احسان کے لیے کرنے تو کرو جی احسان سیڈسٹ ہو نہیں نہیں ٹھیک وہ قدردان ہے مزہ آ رہے احسان ایک احسان کا دوبارہ جی دوبارہ احسان کرو ابھی یہ کیا کمی نہ پانا او میں گیا شاہ جی بہت مزہ آیا ایک باری پھر بس یار خدا نہیں تاڑی مہربانی شاہ جی دیکھ لو شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ سر السلام علیکم قدردان ہے کیا قدردان ہے بس چھوڑ دیں آپ اب کہہ رہا تو سنا دوں چاہتا تو میں بھی نہیں ہوں یس یو کین ڈو اٹ 1 2 3 گو شاہ جی ایک باری پھر شاہ جی نے تو احسان نہیں کیتا لگتا اللہ نے ساڑھے تے احسان کرتا شاہ صاحب شاہ جی ایک بار ہور ذرا ہیلو شاہ صاحب لو جی گانا پھنس گیا جی شاہ صاحب کدھر گئے پہلا واقعہ کہ شاہ جی دوڑے نے ورنہ اسی دوڑ دے رہے ہر باری حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا فکر کی بات نہیں یہ میرے ساتھ بھی 2-3 بار اسی طرح بے ہوش ہو گئے ٹھیک ہو جائیں گے ویلکم بیک آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جسے عہد رفتہ کہتے ہیں ایک بڑی باریک سی ایک ڈیلیکیٹ سی بات ڈسکس کریں گے ایک وقت تھا آج سے 30-40 سال پہلے پورے بر صغیر میں صرف پاکستان کی بات ہی نہیں پورے بر صغیر میں ایک روایت بڑی راسخ تھی کہ بزرگ سانجے ہوتے ہیں ایک محلے کے گاؤں کے گھر کے خاندان کے حتیٰ کہ شہر کے بزرگ وہ سانجے ہوا کرتے تھے ہر کوئی انہیں اون کرتا تھا ان کی ہر بات برداشت کرتا تھا حفظ مراتب کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا اور بزرگوں کو ہمیشہ فوقیت دی جاتی تھی بڑے کو بولنے کا موقع دیا جاتا تھا بڑے کی تنقید بھی برداشت کی جاتی تھی حتیٰ کہ غیر ضروری تنقید بھی لا یعنی تنقید بھی ایک وقت تھا کہ خام خواہ کی مین میخیاں نکالتے تھے اور اس میں بھی ان کا مقصد آپ کو زج کرنا نہیں ہوا کرتا تھا وہ بھی ایک اپنائیت کا بلونگنگ کا ایک سٹائل تھا جس کے تحت وہ اپنے آپ کو اپنی پریزنس کو یقینی بناتے تھے they used to make their presence felt کہ ہر معاملے میں انہوں نے ٹانگ اٹکانی ہوتی تھی ہر بات پہ انہوں نے
اپنا جملہ کسنا ہوتا تھا, اپنی اوپینین دینی ہوتی تھی. کیوں؟ تاکہ احساس ہو سب کو کہ سینئرز ابھی بیٹھے ہیں اور تم اسکاٹ فری نہیں جا سکتے. یعنی ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوا کرتی تھی جب چھوٹے بچے دیکھتے تھے کہ ہمارے والد کو ڈانٹ پڑ رہی ہے, یعنی کوئی ایسا بھی ہے جو والد صاحب کو ڈانٹتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ روایات دیگر بہت اچھی روایات کی طرح جو آہستہ آہستہ دم توڑتی چلی جا رہی ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں 90% دم توڑ چکی ہیں. ہم خود اپنے بزرگوں کو وہ احترام اور وہ پوزیشن دینے میں بری طرح ناکام ہے. کجا یہ کہ ہم دوسروں سے, کمیونٹی سے ایکسپیکٹ کریں کہ میرے والد کو وہی احترام دو جو 50 سال پہلے. بھی تم وہ سٹیٹس دیتے ہو, حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہو, جو کہ تم نہیں رکھتے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلی مثال, پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کس قدر روح بزوال معاشرہ ہے کہ ہر اچھی روایت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ہمارے پاس کچھ سینئرز بھی موجود ہیں, ہم ان کی آراء بھی لینا چاہیں گے. جی حضور. آپ نے بالکل درست فرمایا. جب ہم بچپن میں تھے 8, 10, 15 سال کی عمر میں, تو ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بزرگ یا کوئی بڑا, کوئی ہمارا تایا, کوئی چاچا آتا تھا, تو بچے بڑے جو بہو بیٹیاں ہوتی تھی وہ بھی کہتی تھی کہ فلانا بزرگ آ رہا ہے, سر پہ پٹا لے لو. ہاں جی, فوری طور پہ. اور بچے بھی عزت کرتے تھے کہ تایا جی آ رہے ہیں, چاچا جی آ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ ان کو بری لگے, کوئی لوز ٹاک نہ کرنا. میری اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے سینئر آفیسر تھے, وہ اپنے چچا تایا بزرگ کو دیکھتے, ان کے والد نہیں تھے لیکن چچا تایا ماموں سے وہ اس قدر خائف رہتے تھے, حالانکہ خود بہت بڑے آفیسر تھے, کہ اگر کبھی, کیونکہ سموکر تھے یہ اور سختی سے ممانعت تھی سموکنگ کی, انہوں نے اپنے کئی قیمتی سوٹ جلائے ہوئے ہیں, جیب کے اندر ڈال کے ہاتھ سے مسل دیتے تھے. آج تو بچے اتنے خراب ہیں, اگر آپ انہیں کہیں کہ تمہارے ابا آ رہے ہیں سگریٹ بجھا دو, تو بڑی بغیرتی سے آگے سے کہتے ہیں ابا یہ ہے کیڑا پیٹرول پمپ ہے. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں, جس طرح انحطاط پذیر ہے پورا معاشرہ, بزرگوں میں بھی انحطاط آیا ہے. وہ ویلیوز نہیں رہی کیونکہ رسپیکٹ کی نہیں جاتی, رسپیکٹ کروائی جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو ان چھوٹی موٹی زمینی چیزوں سے اس قدر محاورہ کر دیں کہ لوگ آپ کی, کہ آپ کے گھر والے, آپ کی کمیونٹی والے وہ رسپیکٹ آپ کو دیں, اور وہ رسپیکٹ صدیوں کے تحمل, اطمینان, ایثار نے ارن کی تھی. اب بزرگوں میں بھی میں محسوس کرتا ہوں, گھروں میں دیکھتا ہوں, چڑچڑے ہو چکے ہیں, بے صبرے نہیں ہو جاتے, جس طرح امپیشنس آ گیا. اگر ہمارا شو بزرگ دیکھ رہے ہوں تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, روایت ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی, یہ ابھی بھی موجود ہے. تو چراغ کی اس ٹمٹماتی لا کو ابھی بھی بچایا جا سکتا ہے. اچھی روایت کا تذکرہ کرنا ہی مقصود نہیں ہے, اس کو اثر نو زندہ کرنا بھی ضروری ہے. تو اس میں ہر کوئی اپنا رول پلے کرے, اور آغاز بزرگوں کو کرنا چاہیے. جی. میں اس میں آپ کی جنریشن کو الزام دوں گا. آپ کی جنریشن نے اپنی اولادوں کو پھپھی کو انٹی بنا دیا, چاچو جان کو انکل بنا دیا. جس دن کے انکل اور انٹی بنے اس دن کا رسپیکٹ ختم ہو گئی. میں ذاتی طور پہ یہاں پہ اب بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرے بچے پھپھی کو پھپھی کہتے ہیں, چچی کو چچی کہتے ہیں. پھپھی سے خوبصورت لفظ تو کوئی, میں سمجھتا ہوں ماں سے بھی شاید 4 ہاتھ آگے ہے, وہ تو اتنا خوبصورت لفظ ہے. تو اس کو تو چینج کرنا. جو پھپھی کو آنٹی کہتا ہے نا, وہ بڑا ہی بد نصیب ہے اور وہ گنگا ہے. بہرحال ہم ینگسٹرز کو یہ ایشوز ہیں, اس کو ریزالو کریں. کن کو؟ یہ ہم ینگسٹرز کو. اچھی روایت کو چلتے رہنا چاہیے. اچھی روایت جیسے سپورٹس ہیں, گیمز ہوتی ہیں, جس طرح آپ اپنی پرانی گیمز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھیے اسپین میں آج بھی ٹمیٹو گیم ہے, ٹماٹر مارتے ہیں, جس میں سر ہے ہی اتنا مہنگا 100 روپے کلو تو ٹماٹر, کسی نے وجہ ہوئے بندہ انہوں چٹن لا پہندا جا. تو روایات جو ہیں, اچھی روایات کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آپ میں اور ویسٹ میں یہ بنیادی فرق ہے, یاد رکھیے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, معیشت میں بہت پیچھے جا چکی ہے ان سے, لیکن ویلیوز میں ابھی بھی آپ ان سے بہتر ہیں. سر اس دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, اب جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں رہا, شیئرنگ سکھائی جاتی تھی, اب بچے شیئر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ ہے بڑی اہم بات سر, کہ اس دور جو آپ اس وقت تک اس کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے نا آپ نے, تو اس لیے کہ آپ گھر والوں کو, شہر والوں کو, علاقے کے لوگوں کو پتہ نہیں کہ باپ کون ہے, کیونکہ ساری بزرگ ہیں. پہلے ہوتا تھا بڑے ابا, پھر سب سے بڑے ابا, یہ تک ہوتا تھا.
ਸਰ ਅਦਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। बिल्कुल 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 ऐसा होता है। ਸੁਬਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਬੈਠੇ, ਅੰਮੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਾਹਕ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। क्या खूबसूरत वक्त होते हैं। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀਓ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਜੇ, 36 ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਈਦ ਪੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਨਾਲੇ ਬਾਦੂਆਂ ਦੇਣੀ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਲੈ ਗਏ। अच्छा देने से बाज नहीं आते थे, देते जरूर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਲੈ ਚੋਰਨ ਵੀ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਟ ਲੈਣੇ। 20 रुपए कैसे? ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। आग वाला चूरन। रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। वजीर आला सिंध ने कहा है कि इनकी हुकूमत दुरुस्त सिमत में जा रही है। कैमल अली शाह साहब ने किहा जी। हाँ जी, और कौन है वजीर आला सिंध? मैं कि शायद कोई होर नवा रख लिया होवे। लो जी, गल शाह जी ने बिल्कुल ठीक की थी जनाब, दौर शाह जी दा ही हुंदा सी। क्या बात है, हाय हाय हाय। एडा सादा दौर जनाब। दरख्त ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੰਬ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੌਂਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਦੌਰ, ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ, ਆਂਡੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਬੋਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਫਰੇ 5 ਸੀ ਕੁਕੜੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਸਿਰਫ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਆਈ। बिजली कड़क ली ना उस दौर से, कहे टारगेट किलिंग हो गई। पत्ता भी लेंदे हुंदे सी जंगल चो। शाह जी ने रिछ नूं तड़ी लाउणी, ओए रिछ ने अगों घूरियां पाउणीਆਂ दबके भी मारने। शाह जी ने अगों तड़ी लाउणी तो फिर ओ मार पैणी। इसको रीच को? नहीं जी, शाही ने। यार हर दफा शाह जी को क्यों मार पड़ती? सर उस वेले भी इन्ने ही बुढ़े हुंदे सन जिन्ने हुण ने। के लिया सी उस दौर दी अदालत को। बहुते केले खा के अपनी तबीयत खराब कर लेनी। अच्छा। तो बाद शाह जी ने कहना मैं गवाह बराए तवान हो गया जी। कल केलियां तो बैठनी। यार ये क्या बेतुकी बातें आप करते जा रहे हो? शाह जी ने केले नूं 2 चपेड़ा मारनी, उन्हें पूरा लूंगर घरों सद लेना। सारे केले उदों मफरूर हुंदे सन। सारे केले फिर तिलकते आना, उत्थे फिर लड़ाई शुरू। कहना स्केटिंग करन दे। केले कंध च ठोक के ते उत्ते कपड़े टंगदे हुंदे सन जनाब। कपड़े नरम रहंदे सन। हां जी। पुलिस मुकाबला हुंदा सी शाह जी दे दौर च जनाब। बल्ले अपने आप नूं आप ही चपेड़ा मारनी है। कहना मैं थानेदार। मैं शाही के दौर के चक्कर च आप ना पागल हो। जी साहब। नवाज शरीफ को एक बार फिर पार्टी का सदर मुंतखब कर लिया गया। हम शहजादा सलीम हैं। तू अपने ना ऐसे गाल च तख्ती लगा ला, हम शहजादा सलीम है। बाल अपने खिलार करके नेज़ा फड़ ले, हम शहजादा सलीम। कोई और एहतियात हमारी बताई जाए। बस जरा मिट्टी तो प्रेस कर। चौबदार जी अली जा, तुम हमारे पुराने नमखार हो, क्या हमें तो रोहे बख्श नहीं सकते? इन्हें तो बारे स्टोरियां बनी आई। एक बादशाह से टांगा बांधा से। अच्छा, अगर आपकी हालत इतनी ही खराब है, फरदाना से कह के आपको इनकम सपोर्ट से कुछ एड दिलवा दूंगा। हम शहजादा सलीम हैं, महाना एड नहीं लेते, हम कैश लेते हैं। रोज दे हो। महीना कौन इंतजार करे? हम शहंशाह आलम है, कोई तनख्वाह पे काम करने वाले नहीं है। हमें कड़ी मुड़ी दिया जाए। हाँ जी। नहीं तो आपके क्या अखराजात है, क्या करना होता है आपने? बड़े खर्चे हैं जनाब, हमने यैशी भी करनी होती है। कौन सी है यैशी? सर इन्होंने खुसरे भी नहीं चाहने होंगे। अच्छा, और क्या क्या करना होता है? हम उन पे पैसे फेंकते हैं, फिर वही चौके अद्धे खरीदने। अबा हजूर क्या है? और शाही खर्चों का बताया जाए। हाँ, आटा इकट्ठा सिलवाएंगे। सिलवाएंगे? आपका आटा भी फाड़ के वो सुटवाएं कह रहे हैं। पंजाबी में सुटवाएं का मतलब होता है फेंकवाना, यानी घर में स्टॉक करवाना। और सूजी, मैदा, मेवा गिरी, देसी घी शामिल किया जाए। अब्बा जी सुबह नाश्ता लाना अपने खान का एहतमाम करो। शहजादा सलीम, तुझे पैसे क्या आ गए? तुम तो बुखला ही गए हो। अभी आए नहीं है। पैसे कौन से? इनकम सपोर्ट के। अजय ते अब्बा जी उन्होंने इरादा किया जे, उन्होंने वादा कर लिया है। उन्होंने वादे ते ना यकीन करो अब्बा जी। इतनी बेतबारी क्यों है? सर आपको पता है हमको झूठ बोल रहे हैं। चौबदार जी अली जी, हम काबुल से वापसी में
तुम्हारे लिए क्या तोहफे लेके आए हैं बताओ। आलम पना मेरे से तो चर्च लेंदे ना फिर ले ले ये सी आप नहीं पीनी हम शहजादा सलीम हैं। मान लिया मैं भरा तू शहजादा सलीम ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਚੌਬਦਾਰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चौबदार तुम्हारी बीवी बहुत फिरी टूरी औरत है। आलीजा क्या है? गुजरात से साइकिल आई है। काली ऐनक वाला बंदा दे रहा होगा वो बहुत सियाना है उसकी बात पे मत लगा। दरबार में जश्न किया जाए। दोवें प्यो पुत्र अपने तो कूड़ा सुटो। शहजादा सलीम कूड़ा किसे कहते हैं हमें बताया जाए। कूड़ा ही अब्बा जी जो लोया लभदे रहे हो कूड़ा क्रिकेट कूड़ा क्रिकेट। आलमपना मैनू गर्मी लग रही है दरबार खिंच के छावे ना ले चली है। आलमपना क्या है? कनीज। मैं कनीज नहीं मैं चौबदार दी वाइफ हाँ। चलेगी। अदब 4 साल हो गए ने इत्थे काम करने सर यकीन करो आज तक मैनू जरा जिन्ना बादशाह नजर नहीं आया। हुण वेख बादशाह हूं कि नहीं। अल्लाह माफ करे लगता बांदर धुप सेकन दिया। अब देखो हुण भी वही लग रहा जी। आलमपना क्या है? मैं थोड़े से खोता रेडी सजा खोता रेडी सजा दी है वो क्यों? आपने उस पे काबिल जाना है वाली काबिल आपका मुंतजिर है वो कह रहा है सदका देंगा तो आलम पनाह नहीं देंगा। झूठ बोलता है पहले भी उन्होंने हमारा फेरा लगवाया था। नहीं आलीजा ऐतकी तुसी खोती रेडी भर के ले आओगे। गल पक्की है ना। हाँ जी साइन कराए ने। हाँ जी मुआयदा होया उन्होंने। हाँ चलो बजे रेडी पड़ो निकल गए जाने को तैयार हैं। हाँ जी देख वो यूं करने वाली ले ली है। हाँ जी हाँ जी ले यूं करनी सारी वो खोते दे नाल ही फिक्स है। वो भी ले लिया बहादुर जिसको खींचते ना नहीं हमें काफी राहत दे रहा है। आलमपना हाँ ये तुसी खोता रेडी ने चोर सुझलाया है। तो नज़रात आज की जो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।